नमस्कार दर्शक बंधु आमी आदि अघरी श्री प्रदीप ठाकुर आज के आमी आपनादेर एमन एकटी बशीकरण टोटका देखाबो जे टोटकाटा आपनारा बाड़ीते बसे जे कोनो रविवार दिन यदि द्वादशी तिथि हय सेटा शुक्लपक्षेर होक कृष्णपक्षेर होक खूबই फलप्रद होबे। दोकान थेके शुधु 2 टाकार मेथी किनबेन, आमार हाथे देखते पाच्छेन जे मेथी 2 टाकार मेथी किनबेन दोकान थेके। जे कोनो रविवार दिन सूर्य अस्त जाওয়ার पर सन्ध्या बेलाय कोनो जलाशयेर पाशे, सेटा नदी होते पारे, सेटा पुकुर होते पारे, सेटा कोनो डोबा होते पारे, जे कोनो जलाशयेर पाशे जे मन्त्रटी बोलছি मन्त्रटी बोले আপনি এই 2 আঙ্গুল দিয়ে যে কটা করে মেথি ওঠে মন্ত্রটি বলে জলে নিক্ষেপ করবেন 9 বার। মন্ত্রটি খাতা পেনে নোট করে নিন। ওম নমঃ ভগবতী চামুণ্ডে মহাহৃদয়ী कंपनी कंपनी स्वाहा बोले এই রকম ভাবে মেথিতে নিয়ে জলে নিক্ষেপ করবেন এবং জলে যখন নিক্ষেপ করবেন আপনি যাকে ভালোবাসেন বা যাকে চাইছেন তার পা থেকে মাথা অবধি একবার চিন্তা করে নেবেন। এইভাবে 9টি বার আপনি নিক্ষেপ করুন যে কোনো রোববার। দেখুন আপনি যাকে নিয়ে এই টোটকাটা করছেন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে বা খুবই শীঘ্র আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। দর্শক বন্ধু টোটকাটি ইউজ করুন, ভালো লাগলে আপনার মতামত অবশ্যই জানাবেন। নমস্কার দর্শক বন্ধু, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।